Jes mrak u garaži. Šta je ovo? Nisu mi se upala svjetla. Vjerovatno nije tehnologija dovoljno uznapredovala da se sama svjetla u autu uključe. Kada padne mrak, vidimo koliko je sati. Zbilje je 18. godina? Pa to je nemoguće, moramo nešto učiniti po tom pitanju. Dobro, da vidimo sad šta možemo da uradimo po tom pitanju. Sad ima prekidačić. Ima tu svašta nešto. Nas zanima ovaj konektor ovdje. Ništa, ja ću ovo morati da odnesem kući, rastavim, da malo analiziram pinout ovog prekidača pa da vidimo šta se tu dešava. Nakon što smo analizirali prekidač u kolima, došli smo do sljedećeg zaključka. Imamo prekidač. On je sa svojom instalacijom spojen dalje sa elektronikom u autu i tu ide 10 pinova. Ja vjerujem da su tu tako crtali, tako. I sad ovdje nema veze, tu je sad kompjuter u kolima. Nazvat ćemo ga ECU. Šta je sad u ovoj instalaciji? Ono što je nama bitno za ovaj projekat jesu sljedeće informacije. Znači, tih 10 ćemo da nacrtamo žica koje su u toj instalaciji. 10, puno, brate. Znači, i dalje je ovdje prekidač, a ovo je sa ove strane. Ono što nama bitno je da u ovim kablovima imamo masu. Imamo 12 V plus, koji je samo prisutan kada je auto uključeno, odnosno kada je dat kontakt. Bez kontakta ovdje nemamo ništa od napajanja. Imamo samo masu, to se podrazumijeva. Dalje imamo položaj ove prekidača. Imamo isključeno, pozicija, kratka i kada se izvuče prekidač, uključe se i maglinke. To nas ne zanima, nas samo zanima položaj isključeno i položaj kratka svjetla. Također, položaj isključeno ima svoju žicu, nju ćemo zvati, zvaćemo je zero. Onda imamo kratka, imamo poziciju i imamo maglenku. I imamo još druge instalacije, druge kablove. Jedan od njih je za osvjetljenje ovog prekidača. Osvjetljenje prekidača. Druga je za osvjetljenje ove zelene lampice. Ima ovdje jedna mala zelena lampica. Ne znam kako ćemo to zvati. Nema veze, osvjetljenje 2. Nebitno je. A ove dvije, nemam pojma zašto su. Ne trebaju nam. Mnogi od ovih nam i ne trebaju, ali eto, to je to. Barem što se tiče auta Audi A3, platforma 8P, to je 2007. godina, modelska godina. Dobro, šta se dešava sa prekidačem? Kada je prekidač u položaju isključeno, odnosno ovom našem zero, na toj zero žici je spojena masa. Znači ovaj prekidač preklapa ove sve signale na masu. Što znači u položaju zero imamo ovu situaciju. Spojena nam je ovako masa na zero. Kada se prekidač uključi na bilo koji od ova dva položaja, ovaj zero se ovdje prekida i
prebacuje se sad na kratko ili na kratka svjetla ili na poziciju, zavisi šta ste uključili. Što znači mirni položaj prekidača je, hajde da kažemo zero, spojen na masu. Da bi mi napravili ono što hoćemo, a to je da kada da neki mikrokontroler uključuje ovaj prekidač, a da i dalje zadržimo originalnu funkcionalnost, mi trebamo napravimo neki taj preklopnik, nešto između, a to možemo uraditi na sljedeći način. Uzmemo naš mikrokontrolerčić, on će imati svoje napajanje 5 V. Treba će nam izlaz za relej. Ne znam još kakav ćemo relej da uzmemo, pa eto, pretpostavit ćemo da je ovaj na 12 V što se napaja. To je taj relejć. Bilo koji NPN. Ovdje je dovoljno 4,7 kΩ otpornik. Treba će nam neki ulaz za fotoćeliju. Otpornik, jeli? Nema veze. Šta nam još treba? Treba nam informacija da li je korisnik ručno preklopio prekidač. Tu informaciju ćemo dobiti tako što ćemo pratiti ovaj zero. Znači, morat ćemo spojiti se na zero. A ovaj ovdje relay, to ćemo već da kasnije spojimo na ovaj način. On će imati preklopnik. Gdje će masa u jednom trenutku biti spojena na zero, to je u mirni položaj relaya, ili na kratka. Nakon malo vremena, i nakon nešto malo razmišljanja, došli smo do ove šeme. Pa da vidimo šta tu imamo. Opet s lijeve strane imamo prekidač u kolima, instalacija, dalje sad elektronika u kolima, tamo kompjuteri, ostale džidže što nas ne zanimaju trenutno. Bitno je da znamo šta ta elektronka u kolima očekuje od prekidača. Ona očekuje jednostavnu stvar. Kada su svjetla isključena, na ovom zero signalu treba da bude 0. Ni na jednom ne treba više da bude 0, ni na kratkom, ni na maglenkama, ni na poziciji, znači ništa. Oni su otvoreni. Kada se prekidač prebaci u bilo koji od položaja koji nije isključeno, signal sa zero nestaje i signal ubrzo treba da se pojavi na drugoj nekoj liniji, kao recimo za kratka svjetla, za poziciju ili maglenke. Sad, šta se dešava ukoliko mi zadržimo prekidač na položaju 0, a relejom dovedemo još nulu na signal za kratka svjetla? Pa desit će se nešto što nije normalno, ono što auto ne očekuje. Znači, mi na neki način kada uključujemo kratka svjetla sa relejom moramo da isključimo signal sa zero linije. Tako da kompjuter u kolima misli da je sve regularno i da je korisnik u stvari okrenuo prekidač na svjetla, a ne neka dodatna elektronika. U protivnom, računar u kolima će detektovati grešku, možda će je prikazati na kontrolnoj tabli ako imate onaj display. Kod mene toga nema u kolima, ja ne bi imao problema, ali ne želim da pravim bez veze greške da generišem na dijagnostici. Što znači moramo nekako zero liniju da prekidamo. Ali i dalje da omogućimo originalnu funkcionalnost prekidača, znači da sve bude regularno. Pa to znači da ćemo mi morati nekako instalaciju u kolima originalnu da malo prepravimo, što nije nikako dobra stvar, ali možemo i da ne pokvarimo originalnu instalaciju u kolima tako što ćemo napraviti jedan mali adapter kablo. Znači to je upravo ovo što gledamo na šemi. Ovdje se spaja prekidač, ovo ide na originalnu instalaciju, odnosno konektor u kolima koji obično ide na prekidač, a ovdje su izvedene ovi naši signali koji nam trebaju. Znači,
Da ne bi sjekli instalaciju u kolima, ne daj Bože, to nije nikad pametna ideja, napravi se fino adapter i sve se to riješi. Sad, oni signali koji nam ne trebaju su ovi gore, to su žice 7, 5, 2, 10, 8 i 3, oni nas ne zanimaju za ovaj projekat. Zanima nas masa, zanima nas plus 12 volti, to ćemo koristiti za napajanje naše elektronke. Zanima nas ovaj signal za kratka svjetla i zanima nas signal, ovaj takozvani zero signal. Sa prekidača smo taj zero kontakt, ovaj nulti, kada je prekidač isključen, doveli na zajednički kontakt relea, ovaj common, koji je normalno, u položaju normalno zatvorenom, spojen nazad tamo gdje i treba da bude, a to jeste na zero instalacije. Što znači kada nema napajanja elektronike, odnosno kada relej nije aktiviran, prekidač radi sve normalno, nema nikakvih znači problema. Sad, šta se dešava dalje? Mi ovdje imamo znači 12 volti signal kojeg smo obavezno preko osigurača, kakvog god, znači morate staviti uvijek osigurač kad nešto spajate na instalaciju na kolima. Doveli smo ga na linearni regulator, 12 volti je ulaz, normalno, izlazi 5 volta. Dalje imamo relej kojeg smo već spomenuli, njega kontroliše tranzistor, ništa posebno. Tu imamo mikrokontroler, odabrao sam PIC 12F629 ili 675, neko ga zove PIC, a eto ja ga zovem PIC čitav život. Njega ćemo koristiti da detektujemo kada je ambijentno osvjetljenje nestalo ili se smanjilo, tako da se automatski uključe kratka svjetla. Također ćemo ga koristiti da detektujemo kad korisnik ručno okrene prekidač, tako da čak i ako smo recimo ušli u tunel, uključila su se svjetla automatski, ako korisnik želi da prebaci na poziciju, on to može i prebacivanjem na poziciju ili čak na kratka svjetla ili bilo šta drugo, automatski se sve ovo naše isključuje i sve funkcioniše kao da nema nikakve naše dodatne elektronke, što je super stvar. Znači, to je nešto kao enable. Za detekciju svjetla koristili smo interni komparator, odnosno za detekciju intenziteta vanjskog osvjetljenja koristili smo komparator koji se nalazi u PIC mikrokontroleru. Vrlo jednostavno, interno smo ga podesili na referentni napon od 2,5 V, odnosno pola napona napajanja. Senzor koji vrši detekciju osvjetljenja je ovaj kadijum sulfid, kako li se već zove, fotoćelica, to je ova mala ovdje, kojih ima na eBayu. Jako jeftino, ali funkcionišu bez problema. Znači, ovdje smo napravili mali delitelj napajanja koristeći tu fotoćeliju. Ovdje imamo trimer otpornik kojim ćemo da regulišemo kada će nam se uključiti svjetla, odnosno koji je intenzitet vanjskog osvjetljenja potreban da bi se aktivirao ovaj naš sistem, odnosno kada bi ovaj komparator odlučio da li da uključi ili ne uključi svjetla. Odnosno odlučuje mikrokontroler, ali komparator mu govori da li je mrak ili je dan. Tu imamo i LED diodicu koju koristimo za debagiranje. Ona je direktno spojena na izlaz komparatora internog, C-out. Što znači, kada budemo na polju štimali, podešavali ovaj trimer otpornik, direktno ćemo na LED diodi da vidimo da li je komparator odlučio da je mrak ili da je dan. Da, zaboravio sam da kažem jednu bitnu stvar, odnosno kako u stvari ovaj relej uključuje kratka svjetla. Vrlo jednostavno, na normalno zatvorenom kontaktu releja je ovaj zero pin koji ide dalje na elektroniku od auta, a na normalno otvorenom kontaktu jeste signal koji je za kratka svjetla. Sad, kada je prekidač u položaju isključeno, zvaćemo ga taj zero položaj. Na tom zero pinu je nula, normalno, jer prekidač preko sebe znači pušta tu nulu nazad na zero kada je isključen i što ide dalje na common pin releja, što se dalje zatvara na zero. Sad, ukoliko korisnik, prva situacija, korisnik okrene ručno prekidač, bilo dan, bilo noć, zero pin nestaje, što znači da je relej bio ili uključen ili isključen, sa zero pina će nestati nula, što je super. I dalje prekidač preuzima funkcionalnost. Ako smo prebacili na, evo recimo, kratka svjetla, ovaj ground masa se spaja na kratka i dalje sve funkcioniše kako treba.
Kada je prekidač na položaju 0 i naš sistem funkcioniše, na polju padne mrak, relej preklopi na normalno otvoreni kontakt. To znači sljedeće: masa preko prekidača ide na zero pin i više, pošto smo mi presjekli ovdje instalaciju, više se ne zatvara direktno na zero, ne ide direktno na zero, nego preko releja common pina, zajedničkog ovog pina, se vraća na ovaj normalno otvoreni kontakt koji je sad zatvoren i masa ide dalje na kratka svjetla. To neće praviti problem što se i dalje taj signal vraća vamo na prekidač, jer on ovdje je na neki način otpojen, visi, nije problem. I to vam je u suštini to. Kada korisnik u toku rada sistema, znači navečer kada je prekidač na nuli, mrake, detektovanje mrak, uređaj je uključio relej i kada korisnik u jednom trenutku odluči da okrene prekidač, preuzme on kontrolu ručno, šta se tad dešava? Ovaj zero će da nestane. To ćemo da detektujemo na mikrokontroleru preko ovog enable pina i mi ćemo tada da isključimo relej, što znači prekidač preuzima funkcionalnost i to vam je u suštini to. Trebalo bi sve da funkcioniše ispravno. Pa da sad polimimo konačno i da vidimo šta će se desiti. Za ovaj eksperiment nam je potrebna štampana pločica koju smo malo prije napravili i fino nakalajsali da ne liči ni na šta. S druge strane bakar kojeg sam zadržao da ga koristim kao ground, kao masu. Treba će nam hrpa malih dijelova, pinceta, malo ovog, malo onog i to vam je u suštini to. Pa da vidimo šta ćemo prvo da polimimo. Malo je gust raspored na pločici, pa valjda me neće zezati ovaj džinovski relej, blizu njega su diode. Mislim da bi bilo pametnije da prvo njega zalemim, pa onda diode. Ali hajde, možemo lemiti ovo što je dalje od njega. Ovo bi trebalo da bude 78L05. Da. Jeli? Jeste. Sad ćemo prvo njega da zalemimo. Lemit ćemo sa velikim vrhom lemilice. Jesam li u kadru? Izgleda da nisam. Jesi li kadar? Nisam kadar. Da li je to to? Da, to je to. Dobro. Šta ćemo sad? Opa. Leteće diode. Hajmo sad ovdje ove da lemimo komponentice. Tu nam ide diodica. Dioda mala. Meni treba da kažete kad izađem iz kadra. Super. Imamo ovaj mali trimerčić. Mislim da nisam mogu manji da nađem.
To će da drži. Neće to nikuda. Hajmo tranzistor. Ja sve naopako. Prvo ove aktivne pa onda pasivne komponente. Ali takav je život, ponekad naopak. Da je tu problem. Very good, nice. Hajde sad osigurač, tu mi je, a onda moram da se zarovim po otpornike i kondenzatore. Zato njih lemim zadnji, jer ih nemam pri ruci. Jesam li u kadru? Jesam. To treba bude to. Hajmo sada mikrokontroler, pa neka trpi. Nekad gdje mu je pin 1? To valjda je lijevo, jest. Nekakav je, izgleda klon kineski, daj Bože da ovo bude radlo. To je sve za sad dobro, ako me ne pitate. Ostali su nam još otpornici i kondenzatori i ovaj džinovski relej i ovaj ovdje konektorčić. Hajmo prvo kondenzatori. Vidio sam ovo u kadru, negdje sam u ćošku. Čekaj da se malo pomjerim. Ako tu recimo, imam ideju. Kadar. Dobro. Drugi. Smeta mi kamera iznad glave i zato non stop bježim u ćošak. To je taj razlog. Dobro, ta dva kondenzatora kod napajanja su gotova. Idemo ovaj ovdje od 100 nanofarada, odnosno ova dva kondenzatori, ovi su sad 0,603, a tek sad vidim da sam u stvari nacrtao pločicu za 0,805, ali nema veze, staće oni nekako već tu. I to je tačno. Idemo 1 kilo za LED diodu, 1 kilo na 5 volti, ona će da žmiri, ali i ne treba da nam blješti kao light show. To je samo mala signalna indikatorska diodica. Malo je kriv, ali nema veze. That's what she said. I 3,3 kiloma kao otpornik za bazu ovog tranzistora. Neće biti problema nikakvih sa njim, ja vjerujem. Dobar je memo. Dobar je memo, dobar je memo. I ostao nam je još ovaj otpornik ovdje, koji je tu da spriječi kratki spoj kada fotoćelija je obasjana do maksimuma. Njen otpor je, čini mi se, ide na nulu, negdje oko, ne znam, nekoliko stotina ohma.
Pa da sad ne bi direktno slali napajanje plus 5 volti na nulu preko tog otpornika, ja vjerujem da on to ne bi ni izdržao. Imamo za te potrebe ovaj otpornik. Opet bježim iz kadra. Oj, dobro. Eto ga. Jel to? Sve osim džinovskog releja. Hajde, i došao je red i na njega. Taj relejč vam je Omron G6K 2F Y. On vuče toliko malo struje da sam ga čak mogao napajati i bez tranzistora direktno, odnosno uključivati direktno iz mikrokontrolera, ali šta je tu je? Ostao je taj tranzistor. Biće da jeste, ali ovo je greška. Greška, vadi relej. Prvo moramo da zalemimo male komadiće žice koji spajaju ove tačke ispod na masu. Relej bi mi smetao. Samo da ja uzmem komadić žice. Za te potrebe koristimo ove opiljke od komponenti koje nismo bacili. Očigledno s razlogom ih nismo bacili. Opa. Opiljke od komponenti, to je prvi put da čujete. Priznajte. Nećete to čuti nigdje. To se ne uči ni u jednoj školi, osim možda u onim specijalnim školama. To bi moglo da bude to, drugovi i drugarci. Nazad na ovaj relej. To bi moglo da bude to. Nije baš velika pločica. Da malo provjerimo. To je okej. E sad, mikrokontroler nije isprogramiran. Ja imam ovdje kablo sa kojim to mogu da uradim. Da vidimo da li to paše. Ništa, gdje mi je konektor? Biće i to dobro da započne. Fazon je što sad moram da zalemim i s jedne i s druge strane. A to će biti poprilično tricky. Kao kikiriki. Stavio sam tanji vrh. Sad ću da probam da zalemim sa ove strane. Sad bi trebalo biti dobar. Tandara mandara. A na ovaj gore konektor, odnosno na ovaj ovdje pin header, nećemo spajati konektor, nego ćemo direktno zalemiti ovo i onda bi to trebalo da izgleda nekako ovako u konačnici. A sa ove strane ide ćelija, fotootpornik tačnije. Vrh promijenjen. Kad malo bolje razmislim, nema razloga da ovo ide kroz ove rupice. Apsolutno nikakvog razloga nema.
opravdanog. Eto, to ćemo tako da ostavimo. I nema nikakvih problema. A sa druge strane ćemo da zalemimo masu. Eto ga. Ostalo nam je još samo da to isprogramiramo i probamo. Nakon što smo isprogramirali mikrokontroler, vrijeme je da vidimo da li stvar uopšte funkcioniše. Tu smo spojili fotoćeliju, fotootpornik. Sa potenciometrom ćemo da namjestimo graničnu vrijednost ambijentnog osvjetljenja koja će da okida njegov komparator unutra. Ja sam to već uradio, kao što vidite. Kada zamračim prstom fotootpornik, LED dioda se isključi. Kada sklonimo, ona se uključi. Dobro. Napajanje smo doveli na ovaj konektor, plus i minus 12 V. A ovdje sam doveo masu koja je u stvari od onog zero prekidača, a to govori mikrokontroleru da je korisnik isključio svjetla, što znači da elektronika može da preuzme funkcionalnost, odnosno da odluči da li će da uključi ili isključi svjetla sama. Relé je jako nečujan, pa nećete moći da primijetite kada on u stvari se aktivira. Ali evo, ja ću da probam da vidim da li to funkcioniše. Znači, ovako u mikrokontroleru je isprogramirani mali filter, tako da nagle promjene ambijentnog osvjetljenja kao što je ova neće da ništa promijene, niti će da isključe, niti će da uključe svjetla. Sad, kada zamračimo, relé se upravo aktivirao, znači trebaju mu oko 2 sekunde konstantnog mraka da bi mikrokontroler aktivirao relé, odnosno upalio svjetla. Znači, svjetla su sad upaljena, tu vi ne vidite, ali eto, pretpostavite. Što znači da sada, ukoliko vozimo ispod ulične rasvjete i senzor se konstantno pomalo osvjetljava, to normalno neće isključivati svjetla, jer imamo taj pomenuti filter. Tek nakon što je senzor obasjan više od, sad ćemo da vidimo, 10 sekundi, evo upravo se svjetlo isključilo. To znači da je dan, da je svanulo ili da smo ušli u negdje gdje je osvjetljena prostorija i svjetla jednostavno više nisu potrebna. Sad, sigurno se pitate šta nakon ugradnje ovog uređaja u vozilo, ako vi jednog dana se probudite i kažete ne želim da mi se automatski uključuju svjetla kada uđem u zamračeni prostor, u tunel ili u garažu ili kada padne mrak. Pa implementirana je funkcionalnost da vi to možete da sami odaberete bez da isključujete, odnosno vadite uređaj iz auta. To se radi na sljedeći način. Znači, kada uključite vozilo, imate 15 sekundi da 5 puta okrenete položaj za prekidača za zapaljenje svjetala na uključeno i isključeno. Nakon toga će se uređaj deaktivirati i kada budete ponovo htjeli da ga aktivirate, opet imate znači opciju da nakon paljenja kontakta, odnosno paljenja auta ili davanja kontakta ključem, imate 15 sekundi da ponovo odradite tu proceduru 5 puta, isključite prekidač i sistem se ponovo aktivira. Tako da to bi u suštini trebalo da funkcioniše, mi to sad treba da probamo u autu, pa idemo. Ok, donijeli smo naš uređaj mali u auto. Sada ćemo da ga jednostavno uključimo u originalnu instalaciju sa jedne strane, a sa druge strane u prekidač. I to bi trebalo da bude to. Ostaje nam još samo fotoćelija, ali hajde prvo da ovo prikopčamo.
Problem je što ja to ne mogu da uradim sa jednom rukom, pa moram sad da prekinem. Eto ga, to je u suštini to. I moje crvene čarape. Znači, spojili smo se na instalaciju, prekidač, uređaj u sredini i fotoćelija je tu. Da sada damo kontakt pa da vidimo šta će se desiti. Ok, lampica svijetli, ona nam govori da je fotoćeliji sada dan. Kada zamračimo, ona će reći da je noć. Ok, čini se da funkcioniše. Svjetlo sad nisu uključena, a sada ću ja da da snimim, evo recimo ovi ovdje prekidače, zamračio sam upravo senzor, pa ćemo da vidimo da li će se uključiti. Evo, uključilo se svjetlo sad kada osvijetlim senzor. Ovo bi trebalo da se isključi. Ok, eto ga, svjetla se isključila. Znači, trebalo bi da sve funkcioniše. To ćemo da probamo sada i u garaži, uživo. A fotoćeliju ćemo provući negdje ovdje i stavit ćemo je tu negdje, ćemo da je sakrijemo. Vjerovatno ovdje u rupu. To bi trebalo da bude to. Sad ćemo da vidimo da li sve funkcioniše kada uđemo u garažu. Očekujemo da se svjetla sama aktiviraju. I sada ćemo upravo u mrak i svjetla su se uključila. Da bi aktivirali ili deaktivirali uređaj, moramo da uradimo sljedeće. Da damo kontakt i u roku od 15 sekundi da 5 puta uključimo i isključimo svjetla. To je to. Sada ćemo da dobijemo potvrdu od uređaja. Ako 5 puta blinkne, to znači da je sistem aktiviran. Ok, to je to i svjetla su se sad uključila jer je u garaži mrak. Idemo u rikverc u garažu i sada ćemo da vidimo kada će se svjetla sama uključiti. Evo, ja sam već do pola u garaži. Eto ga. Znači, funkcioniše sistem. To je to sad ako izađemo iz garaži. Idemo naprijed. Svjetla će da se isključe, ali treba će im malo duže vremena, jer tako je u softveru napravljeno. Sada će eto ga, isključili su se, idemo opet u rikverc, u garažu. Ušli smo u garažu i svjetla se uključila. To bi trebalo u suštini da bude to. Eto ga.